नमः सर्वेभ्यः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। उत्तमम्। उमाशङ्करन् भगिनी। उमाशङ्करन् भगिनी। वीणाशङ्कर भगिनी। आं वदतु भगिनी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आं भगिनी, किमकुर्वत सञ्जय। उत्तमं। वीणाशङ्कर भगिनी। यस्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आं भगिनी, प्रथमोऽध्यायः. This dhya has to be stressed. अथ प्रथमोऽध्यायः. Can you recite the first line, Bhagini? Which one? Dharmakshetre? Dharmakshetre. Dharmakshetre Kurukshetre. 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 Okay. Dharmakshetre. Okay. अस्तु, बहु समीचीनं। शाश्वत। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत किमकुर्वत आम् उत्तमं रमादेवी भगिनी ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आम् भगिनी धृतराष्ट्र उवाच आम् उत्तमं शरी आम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। उत्तमं सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् राधा भगिनी सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। उत्तमं सुजाता देशमुख भगिनी सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। उत्तमं मोहना भगिनी सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। आं भगिनी दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा இந்த तु सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् आम् उत्तमं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। उत्तमं मालती भगिनी सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। उत्तमं दिलीप महोदय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। उत्तम महोदय can you say राजा वचनम again
राजा वचनमब्रवीत्। आम् उत्तमं। लक्ष्मी भगिनी। आम् सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचन अब्रवीत्। भगिनी फर्स्ट लाइन சொல்றீங்களா? सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं पाण्डवानीकं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् ओके दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आम् भगिनी व्यूढं दुर्योधनस्तदा। व्यूढं दुर्योधनस्तदा धर्तनं दुर्योधन व्यूढं दुर्योधनस्तदा। सेकेंड लाइन आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। அது பிரிக்க வேண்டாம் பகினி. வச்சனம் அப்ரவீத். आचार्य उपसङ्गम्य राजा वचन अब्रवीत् ओके திருப்பி சொல்லுங்க வச்சனம் அப்ரவீத். राजा वचनम् अब्रवीत्। बहु समीचीनं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। नीति गुप्ता भगिनी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Bhagini, can you recite the first line? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं। उत्तमं। स्वरित। धन्यवाद। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उत्तमं। कनक पटेल। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। उत्तमम्। उज्ज्वला भगिनी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उत्तमं। भक्ति। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उत्तमम्। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो
विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मुक्ति। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Yudhi. This D has to be stressed. युधि Bhimarjuna Samayudhi. भीमार्जुन समायुधि। Disha. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उत्तमम्। अस्तु, प्रमोद महोदय। आम्। एकं निमिषम्। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उत्तमम्। अस्तु, I have sent the attendance link. Please mark your attendance. ध्यानदा। ध्यानदा। अस्तु। आम्। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उत्तमं। मोक्षदा भगिनी। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आम्, उत्तमम्। अखिला भगिनी। अखिला भगिनी। श्रीवास। आम्। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। महेश्वासाः। महेश्वासाः। Then in the second line, युयुधानो। युयुधानो विराटश्च महारथः। महारथः। आम्, सम्यक्। हेमलता भगिनी। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उत्तमम्। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। प्रथमेश।
Yes. Ganesh. Yes. दृष्टकेतुश्चेतितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. उत्तमं. वसन्ता भगिनी. आम्. Hello. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा. उत्तमं. भाग्यलक्ष्मी भगिनी. भाग्यलक्ष्मी भगिनी. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. कुन्तिभोजश्च. This bho has to be stressed. Astu. Alka Bansal Bagini. Sorry, before that you called my name. Alka Bansal Bagini. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. शैब्यश्च. शैब्यश्च. आम्. उत्तमं. श्री उमालक्ष्मी भगिनी. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Bagini, can you recite the first line again? दृष्टकेतुश्चेकितानः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. This she is Harasva. Kashirajascha. काशीराजश्च वीर्यवान्. Second line. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च. Bhojascha. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Shaibyascha. शैब्यश्च नरपुङ्गवः. उत्तमं. मीनाक्षी भगिनी. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. कुन्तिभोजश्च. कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. उत्तमं. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. जमुना भगिनी. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. भगिनी. महारथाः. महारथाः. उत्तमं. पाकी बंसल.
युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Can you say the second line? सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. उत्तमं. Zankana Bhagini. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Bhagini. Uttamaujaश्च. उत्तमौजाश्च युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. उत्तमम्. Anusha Bhagini. Anusha Bhagini. युद्धामनुश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Can you recite the first line? युद्धामनुश्च विक्रान्तः. युधामन्युश्च. Okay. युधामनुश्च विक्रान्तः. युधा. युधा. मन्युश्च. मन्युश्च. युधामन्युश्च. युधामन्युश्च. उत्तमम्. उत्तमं भगिनी. धन्यवादः. तनुश् राठोड. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. उत्तमम्. अश्विनी भगिनी. Thank you. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. भगिनी. उत्तमौजाश्च. उत्तमौजाश्च. ऋतुजा शेते. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. उत्तमम्. पद्मजा भगिनी. पद्मशास्त्री. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. उत्तमं. रिंकल पटेल. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. उत्तमौजाश्च. उत्तमौजाश्च. It is not uttamo, it is uttamau. उत्तमौ. Then saubhadro. सौभद्रो. Stress that bh. सौभद्रो. Then maharathaha.
महारथाः stress that tha. महारथाः उत्तमम् अस्तु समयः जातः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। धन्यवादः सर्वेभ्यः। राम राम राम।